میں سبھی ڈیلیگیٹس اور مقالہ خواہ حضرات آلیہ پاٹھکوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منچ پر آگے تشریف لائیں. اس کے بعد ہمارے آخری آلیہ پاٹھک کا مقالہ پیش ہوگا، وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے. اس کے بعد 3 خطابات چھوٹے چھوٹے 2-3 منٹ کے 3 خطابات ہوں گے. اس کے بعد آپ کا لنچ بریک ہوگا. تب تک آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ہم سبھی اپنے مہمانان اعزازی ڈیلیگیٹس اور مقالہ خواہ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ منچ کے اگلے حصے پر آئیں تاکہ انہیں شال پوشی کے ذریعے سے سواگت انہیں سمانت کیا جا سکے. یکے بعد دیگرے جناب ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر شہاب الدین صاحب. اب اس کے بعد ڈاکٹر خالدہ ناز صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں. اب اس کے بعد یہ ہماری محفل کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد رضا جمال شاہد رضوی صاحب، صدر شعبہ اردو یونیورسٹی پی جی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی منگیر، ہم انہیں شال پوشی کے ذریعے سے ہم گزارش کریں گے اپنے ولی سماہرتا مہودہ سے کہ انہیں. اب اس کے بعد صفدر امام قادری صاحب سے وہ شال پوشی کے ذریعے سے ان کا سواگت خیر مقدم اور سمانت کیا گیا. ہماری یہ رسم ادا ہو چکی ہے. اب بھاگلپور میں میری حیثیت کبھی بھی مہمان کی نہیں ہو سکتی. یہ وہ شہر ہے آج سے تقریباً 45 برس پہلے میں ٹیلوی کالج کا طالب علم تھا اور میری تعلیم و تربیت یہیں سے ہوئی. میں سب سے پہلے اس زمانے کے اپنے 3 اردو کے اساتذہ پروفیسر مظفر اقبال، پروفیسر لطف الرحمان اور پروفیسر ناز قادری کو یاد کرتا ہوں. اب وہ تینوں اس دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کی یادیں ہیں اور انہوں نے جو کچھ سکھایا پڑھایا تھا، کچھ ایسی روشنی دی تھی جس سے میں آگے بڑھ سکوں تو ساری دنیا میں جاننے کا موقع ملتا ہے. اور انہی اساتذہ نے جہاں تک پہنچایا تھا وہاں سے میں آگے بڑھا. تو آج اس شہر میں ان کے بنائے ہوئے لوگوں کے بیچ آنے کا اور اپنی کچھ باتیں کہنے کا یہ موقع مل رہا ہے. یہ میرے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے. استاد کی زندگی میں یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کے بیچ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. اور مدارس دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا. تعلیمی مراحل مکمل کرنے کے بعد بہت چند قومی منظم نامے پر آپ اپنی شناخت بنا لی اور ہندوستانی مسلمان کی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر نہ صرف رہنمائی کی بلکہ بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کیا. مولانا کا نہ صرف دینی بلکہ سیاسی سماجی شعور بھی پالتا تھا. آپ نے جہاں ان سب ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا وہیں تصنیف و تعلیم کے گوشہ کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. انہوں نے عدیم الفرصت ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں تخلیق کی ہے. وقت کی تحلیل کی بنا پر یہاں ان کی تفصیل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ہمارا موضوع ہے. لیکن ان کے ایک سفر نامے سفر مصر و حجاز کا تذکرہ ضروری ہے جس سے آپ کی شگفتہ تحریر، زبان و بیان، اسلوب اور سفر نامہ کے اصول و ضوابط سے واقفیت کا اندازہ لگایا جا سکے گا. اس سفر نامہ کو کافی مقبولیت ملی اور اس کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہوا چونکہ کتاب کی زبان کافی آسان اور سادہ سلیس ہے. اس سفر نامہ کے حوالے سے اردو ادب کے مشہور نقاد جناب شمس الرحمان فاروقی فرماتے ہیں اقتباس: سفر مصر و حجاز کا سب سے دلکش پہلو حضرت مولانا کا اسلوب اور ان کی کردار کے ساتھ کی دیانت ہے. نہ صرف ایسی لکھنا جو بڑے بڑے الفاظ سے تقریباً عاری ہو، جس میں کسی قسم کی غلطی اور عبارت آرائی نہ ہو اور جو تمام مسائل پر بوضاحت ادا کر سکے. آسان کام نہیں. خاص کر ہمارے روایتی علماء سادہ اردو لکھنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن حضرت مولانا نہایت دلنشین چھوٹے
पर मबनी और बेतकल्लुफ लेकिन मदीनी नस्र लिखते हैं। इस तरह की सादगी, इस तरह सफर मिस्र हिजाज दरअसल मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी का वो सफर है जब हुकूमत मिस्र की निगरानी में जामिया अज़हर और उलमा इस्लाम की एक आलमी कॉन्फ्रेंस जदीद मसाइल दीनिया की तहकीक और उन पर बाहमी मशवरे की गर्ज से 7 मार्च 1964 को मुनक़्क़िद की गई और उसमें उलमाए अरब व आलम इस्लाम के दीगर ममालिक के उलमा नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी पैराग्राफ में ले जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू को फरोग देने में उर्दू सहाबत ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। उर्दू सहाबत एक ऐसा जरिया है जो हर घर में रोजाना, जिसके जरिए से उर्दू हमारी हर घर में रोजाना पहुंचती है। तो उर्दू सहाबत ने उर्दू को फरोग देने में किस तरह का रोल अदा किया, उसे देखिए कि उर्दू को फरोग देने में सहाबत ने एक बड़ी जिम्मेदारी अदा की है, इसलिए उसका जिक्र किए बगैर जाएगी। उर्दू का पहला अखबार जहां हुआ, सदा जारी हुआ और इस सिलसिला को पढ़ाते हुए हजरत मौलाना उर्दू को पूरे हिंदुस्तान में फरोग दिया। यहाँ पर बिहार के मुताबिक बात करना चाहूंगा। 1980 की दिहाई में कौमी आवाज बिहार का सबसे बड़ा और अहम अखबार था। संगम, सदायाम और साथी जैसे अखबार तो थे, मगर उनकी इशाअत बहुत कम थी और मशहूर अखबार कौमी और आज का मशहूर अखबार कौमी तंजीम उस वक्त हफ्त रोजा थी। बिहार में एक तीसरे सबूत का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने रोजनामा इसार जारी किया। उर्दू दा तबका उसे हाथों हाथ लिया, जिसके नतीजे में 1 महीना के अंदर 13,000 तक इसार की इशाअत हो गई। इसार हिंदुस्तान का वाहिद अखबार था जिसकी लीड न्यूज पर उर्दू का कोई बरमहल शेर या मिसरा दिया जाता था। उसने उर्दू सहाबत की नई तारीख रकम की और ये बिहार का पहला उर्दू ऑफसेट रोजनामा था। 3 साल से ज्यादा अरसा तक ये अखबार जारी रहा, जिसकी इदारत मौलाना वली रहमानी करते रहे। और हम ये कह सकते हैं कि मौलाना वली रहमानी ने इसार के जरिया न सिर्फ सहाबती जिम्मेदारियों को निभाया बल्कि उर्दू को भी फरोग दिया। इस तरह इन किताबों मुंदरजा बाला सतूर में हमारे उलमा किराम की किताबों से ये अंदाजा होता है कि उन्होंने न सिर्फ मिल्लत की खिदमत की है बल्कि उर्दू को फरोग देने में मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ रास्ते से उर्दू को फरोग दिया है। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सैकड़ों नामवर सहाफ़ी वक्त की धार को समझते हुए हिंदी और उर्दू जुबानों में भी बोलने की हद तक काम करने लगे हैं। 5 साल पहले जिनके मुंह से उर्दू या हिंदी का एक लफ्ज नहीं निकल सकता था, वो अब इन जुबानों में भी सारे काम कर ले रहे हैं। इसे ही प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। हमारे शोबे उर्दू से निकले वो कौन से सहाफ़ी हैं जिन्होंने उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी सहाफ़त के दरवाजे खटखटाए। बड़े बड़े चैनलों में तो और भी कसीर लिसानी महारत की जरूरत होती है। हमारे साबिक़ीन में 50 वर्ष पहले ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी थे जो कई जुबानों में किस्मत आजमाई कर सकते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास, कुलदीप नैयर, जफर पयामी, जमुना दास अख्तर से लेकर शाफियत दवाई तक हमारे सहाफ़त पेशगान की मुख्तलिफ जुबानों में काम करने की महारत दिखाई देती है। लेकिन आज की तारीख में शोबहाए उर्दू की तरफ से चल रहे मास मीडिया के कोर्सों में अपने बच्चों को होनहार और नए जहानों की सैर करने वाला बनाने की कोई मुहिम शुरू ही नहीं हुई है। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया जितनी वसी है और मीडिया के असरात, इससे कबल कि मैं अपनी बातों का आगाज करूं, इस बात का याद जरूरी है कि अगर किसी को खामोश कर देना है, किसी की जबान बंद कर देनी है, तो उसको उदय सदारत का मसलब दे दीजिए। और मुझ जैसी शख्सियत के लिए ये बड़ा लम्हा, बड़ा समय कातिल होता है कि आप खामोश रहें, अपने वकार के मुताबिक रहें। और जाहिर है कि जब
ये तो इत्तेफाक है कि आपको हाजिरी बनानी है, तो मुझे तमाम आप लोगों से साफा पड़ रहा है, वरना ये होता कि 2-4 लोगों से ही साफा होता। फिर भी मैं तमाम हजरात का, अपने दोस्तों का, आपका और तमाम जो मुख्तलिफ स्कूलों से असातिज़ा कराम आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और उर्दू ज़बान सेल की जानिब से। इसका व्याकरण ठीक होता है समय के साथ। जो इसके लिटरेचर के बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो इसमें अपना योगदान देते हैं, इसको और सुधारते हैं, इसको और लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरे देशों तक ये ट्रेवल करती है। कई भाषाएं हम खो चुके हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारा बच गया है उसको हम बचा कर रखें, उसको सहेज कर रखें और आने वाले जनरेशन तक उसको पहुंचाएं। ये जो नया जनरेशन है, जो मोबाइल वाला जनरेशन है, ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाता है, आपको एक रूपता की तरफ ले जाता है। इस एक रूपता से हमको बचने की आवश्यकता है। एक रूपता ये है कि आज आप गूगल चलाते हो तो गूगल में केवल इंग्लिश में ही सभी लोग कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे वो। कोई उसमें यह प्रयत्न नहीं करता कि हम हिंदी या उर्दू में इसको चलाएं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंटेंट मैक्सिमम उसी भाषा में। वक्त जाया न कर, अभी कुछ सोच। वक्त जाया न कर, अभी कुछ सोच। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी कि इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए, किस लिए है ये जिंदगी सोच। बहुत शुक्रिया।